أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليكم الجلاء لعذبهم في الدنيا والآخرة ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بارك مسلمولو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بارك كنتنا مسلميا كنتنا نا القرآن تفسيره بكونتني كان ولما بي مدام تلا سورة الحشر لما نهام الحشر جماعة مدينو جماعة مدين بول مكو حشر الناس هم خول مدين دول كو كسورة بني نضير بني نضير نكتا قبيلة الألتمين نكتا اليهود الألتمين تام مدينة فانكيلا نسيرة كورنتو نسيرة ناس فانكيلا تدون تام مدينة أوصل نقاجج الألتردي ولكتا الأنصار والتسافل الماء الأنصار اليهود والفران تران بلدي والفران سيقول تران سيا بني قينقاع بدي بني النذير بدي أني بني قريظة اليهود ونيلو نردول بدي كلين تقول دياتا دول كوكي هنكي على سهاني أنميو مولمو يخطون دي أني أنميو مونتي يخطو دي بتاعي إتوتونيا عبد الله بن سلام دولو ولتقول دياتا اليهود ونيلو سيلين nkila to aga zot badr kelo ke inkila hala hido le siti tapolo nkila to nta madina la hido siti tema nta lu kele la kana kele ni mo han kele al kana utgo de man kele kan hala hido utiti ha akol tama siti nkila tema madina de sallallahu alaihi wasallam akor wututa anyama amamme badr kelo to keta misilmo lu gagneta keta misilmo lu victoire bati ni to keta al yahudo nilu ikoko annamiyo mo le munti ko mo meno nyina ko ngani jenga nyitudi imanson nkila laido mbi nkila ti laido maintenu ameta udu kelo to mandia misilmo la al yahudo ko annamiyo mente ko nantanu ki ime agosi laido mbi nkila ti laido tinya
ila al yahudu kuŋo do be je Ka'b ibn al-Ashraf abota Madina atata Makka atata fu Makka ngolien o tuma Makka kafirolu ki xa den ki xan kila kele Ka'b ibn al-Ashraf to hanin ke atala hakila la digin atala Jibril kin kila ma kon ka ha fon kila ka Ka'b ibn al-Ashraf nyum faxa nkila hala saibul madin ako ko man libi Ka'b ibn al-Ashraf ko don sano Ka'b ibn al-Ashraf nyum faxa la nyambi kedo botaje ko Muhammad bin Maslama Ka'b ibn al-Ashraf nyin anna hakil wala muyti bir radaa batade wulu mo saba wulita nkila ko lubula e ko ki rata afara mais ba fala iba jam fala ta afara wulu tata hinuhu itata Ka'b ibn al-Ashraf kidi Ka'b ibn al-Ashraf nata ikoye ko Ka'b ibn al-Ashraf konte ntolumu Muhammad nyin batato gondi amame abatan toro ko bi ko do mo le kan tembulla ko jana na le kan de me ka malo do di man be min dum la bi an tembulu Ka'b ibn al-Ashraf ko nga falen ne kala ka tudde ko me no la fendi la ma ko fala hala musulu nyen garanti la ko ki men la musulu nabla ka wa kalu dingolu iko ka ko do ya dangola mo faranti ala ta fo ko pe ko mbe mu albe mu dun nambula garanti la pour que nga no dal dulla iko ko kelke fe on dur kembe mbula ko sono o kele garanti ti iko ke munna ijama diga le beno la fala nya minna ni kelke ko bibulla ala ta fo ka wa kalta hanati tata inata e hakili soto abota la musuku mai nata hafa ito hafa wala faho agata al yahudu la han il est parti wulu wala Ka'b ibn al-Ashraf le terme monti ito ri o faha selen al yahudu lu putugu inyaketa lundo fanan al yahudu lu hatar akol bi nin kilate nin kudun tan ni mogorti mbe akun kala hakan ndi mala misil mo tata akol be nkila ni mogo minute misil mo do tata lu faha erreur la wala diato silen kila tata al yahudu ya kalin de mangani la diato bo nkila tato makandula ala hudu kun kila ko makono bo ko la dera tan kila fa la wulungo e hayi kuro ta hadun ke do bla ka hayli bumo kan ka kuro bla kila kan so ka kila fa après nkila wulita bota ato bota u fara nkila atala nkila la lo ki bela fri fa la abota ato bota ala tay bul bla ta ko ta Madina izata Madina tile nkila na tana madi saibul madino atala haya maka habani nadir nyinkele suro nyin to la to la ko suratul hashr donc ko sot bani nadir atala de wala matilen dan ni expliquer la ko suro no suro ko la nyamina mais akisa to gadan nyimbeti mais dan na ikhtisaru al kal ko suro no suro ko la nyamina nga fahamu suro nyimbel wala ko mimma ako ko sabah lillah ko fem na be sangoma kono abe bato subhana leva abe batata la to tinya iko nga fata nyamina suro do kono ma fen fi samawat fen na besanna abe sa sali ala yen ni te kilin ko kinte salla be o be ala toro la munna fe o min besanna est ce que don o kontilo ni khina la dig dugo ko la dal fe o min bebe jo bebe atara batula o bebe subhanallah fola mais ni te kilin ulita iko ko bo kontente salla hi fonto bunya o be mun tala alama de fusta alama don perdita itele perdita betade ni ko kime ala batu sa mo ko de min ba batula hal adama dingo be hima dem bi ko kin tala batula fen do min bala batula min nga adama dingo ti ko ka tala ko sabah lillah fen mina be sana bi subhanallah fa be hala batula be hala atala ko bunyale wa ma anin fa fil adami be dugo kotola wa huwa al aziz atala man sakallan kiti parce que nyimbe be man so min batula man sabale mu al hakim atal ko sala ko to benna al tala la nyamina sala wonya itahabati ma batanta fustalama ako huwa alladhi ala lamma soti akhraja alladhina kafaru بتاعي ما هو من الكفريات من أهل الكتاب هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ما هو من الكافريات من كتا أهل الكتاب ولتي من كتا بني النذير بني النذير نتي أتلا لخي لبو أخي باي من ديارهم إلى لولو كونو لأول الحشر ما دين دي فولو كافر جمال بو فولو خطري ما دين دولا كيلين بس بني النذير نين دولكو أتلا هي تول فولو باي نلو كتا أول الحشر تي donc ko hashro dani algamal lo khasi hashro folo ketaynati algamal ngo sino dani algamal ngo hashro khasi ko fara ben ala sirale donc ko le awwal hashri ni ne keta folo ta folo nyo bani atara satara bani qulad al bay qazwat khaybar keloto jamina u faramu hashru kutalati donc ko hashru kutabe dole keta algamal ngo ti ube kala ala ardil shamle ou be kal sham banko le tukum agama be lulo non shamle kol be kal hashur kutati
batade bon donc awalu hasru folo kafiru labo folo atala ku katerha alu kitabu labo madina kono parce que kila sallallahu alaihi wasallama atoha mushikino ni lok mo faha abdallah ibn ka'b ibn al-ashraf atoha faha batade parce que ikmo tarmatati ratul munafiqina ubay ibn sulul lati umu munafiqul kumolati wa fanke misir molati mais misir mi tarantati mais ka'b ibn al-ashraf ni tramu kafiru lati ni monson kilama asam kila musulu nanile asam misir mi musulu ngaibule kuma kurmo mbo na khadayen asala la misir mol kuma asabole xam xol mobiliser kila kama kila natana tay burbula ko jafo le mitabatan toro ko ngafa ihafa ito gafa ni nafaho akafiru al yahudu toro wulumo parce que lek mo le tramati ito gafa se wulumo sahoma atala kila yamar ko ta ta bani fen bani nadir ni lu irata kele parce que be jam fa madeni kama ni mo gol benala dinna le khane kele dani fulo kele fulo ta kele kila sana ala sahibul madinile isa tara isa surila ni tata satra ibe abdallah ibn kabun ashaf ni kasila kila sana asafiye ki ikhaboka ikhamadina bula imeso isa duila tatul kolle se jema balambale kuma bata den kala kila ti encercler atari encercler sa muhasaratu kila atara dura nyata fela alquran kona ako atara tori ko ko la di akhraja le kafro ni tilen kila tori encercler tilisiama ibeji nkila hakato modi beki ki haboy man sombola nkila ulita nkila hasa ibulta katala tari tamari juru matige ani le yirdi ngolu ni wo diminti motmodo isabo ikhuluma tege nkila critique iko konkila ko abe ko ala dinomu misimi dina nyima alati ko ko mi be dina nyima kan ko haka yiri juru matige la munna batade nkila critique ko la ko gata saibola mbelalo lul benya sfala no honyen sani ako manzanantu atala ko atela halu kitabul labo ila tato nir kono ila bunker nir kono parce que non lu tato minima le hudo la tato gebe protéger ne fon mo di bébé de do mo di bébé de mais to be den kila to na tato ham hasratu kila mo ho maro no ko fero ben kila wulu hano wul bayla madina kono mais atala ko katela halabo ako koma danantu atol misir mo man mira alma lonu an yakhruju ko nyir sano bola madina kono la tato ko le madina bula wa dhannu al yahudo nyir fana nga mirale annahum ma da atun husunu kila bunker nilu ila tato nilu min be protéger ko ni lolu bitulu protéger la nu ko ni mo me ku no manu manatu tunu min Allah ko be la kisila alamala nu kimte bola nu meno atala ku katal hida bodi kono batade fatahumullah atala natana kansilen atala nati kan me haytu habudulato lam yatasibu yidin tajamma itolin tama mo wolu har qaisara don te kisra dunya be force bolo la niko kibe tala yahudo la boli la forteresse ko la no dina ne meno mais atala na tankilati absan ki amanke lo fananke anata na tekela lu na tinati lu hi muhasaratu kila atala natana faqadaba fi qulubihim ruba atala natana silen o ta silen ha fayi hale son do me kono ato silen o le son do me kono isilanta ibatade il faut contrôler to silanta yukhribuna buyutahum iwulita ifan hi le bungol tinyale bulula parce que iturbata la albutun ki de talle atala bata sile wona du sonno me kono ikmo bata faha imale be min kelen kila bata na bati encercler na la saybul itulbe bunkel ko la quelque fait mo di bebi bulade ne mo di bebi bulade mais silanta wala watu mo ijahu atala ta mo de makelo la force be atala le bulla man kana ita kana lahu maka faman alik bataji wa idha kana Allah alayka faman ma'aka ni atala bi fe mo de mon bi no la ni atala fala ngi bula mo de mon bi fe ime no mo slami bi de mala butu wala ketani na atala la ribula abona ko fa taw mo atala na ti kantile me haytu dulato la mi atati bo yidin te jamme mo katala tan ma di wa qadama fi qulubihim ar-ru'ba atala tan silen faranta si hala du sonu mel ko rahida silam atala to silen du sonu mel kono bata de silanta itutabutu guimale be min kala ko yukhribuna buyutahum itora de feranta dina la bolale il faut qu'il bungo tinya ko komiti mon kanna ta dunde yata de ko atala bol ko yukhribuna buyutay bi fon la bungo tinya la bi aidihim ibulolla wa aidil mu'mina faram benalo faram ba tinya la parce que bi kelela e bi la tatulu tinya la ha dunde ta ri fara yata de silanta ito silanta ata ito silanta ina tana bosire ko kilan kuira négociation ke négociation ou hakila blanki la mo kon kila ha ala mo bisabata ki khana
qui fera un mot bisabata qui rana qui qui l'a négocier mais ni mu d'enfant arrêté là tant qu'il a fait là talo salama ba qui l'a tobota et hakila mon boulan qui l'a ma salama kon qui l'a comme mot bisabatia kon qui l'a ni mot sabahana qui fera un mot sabati mais auto tobota mot bisaba préparer ni mot bisabo tata ni tant qu'il a fait qui l'a bota botu ani mot sabota et tata siloto mais il a comment on volume na muso de bede u barin ke be miti ngolu nyamu boto to go nyamu so na tekila bla barin ke ma ribo de ka ta von kila e ka karana de ko na ta ki ba fara et ta te o von kila e nkila sagita bon il a encerclement ni na ta na meti la yahudo tilantingo ina ta na bo nkila na ta fuye nkila na ta négocier ko nkila ka diem ki ka traini bul fe nkila ko kuno como wo mo so e ka su kilinta nim dono min kunta ukan ibo de sambala e ko tutuje nkila ko accordé ma ina ti de bungolu tinya hi de bungolu lo boy hi bulu fengol betinya femme benta il a donné le camp iruluta ibota madina itata dul ko ki tata sham batadi tati sigi iko siri benyamine bani palestine tati sigi non dol boti nyawo do tata sigi khaybara batadi famille kin tati sigi khaybara atala ka bani nadir akhi le botenne madina khal yahudu la botenne madina non al yahudu nkila na tumo mina ka tale betili madina nkila atala la khi bayji akhi bayda akhi le bo itata tu ta fo ma anti akhi le bodje atori la batala bona motila ko al yahudu onye ko yokhri buna buita ibina bungo la boyla bi aidi hin ifongol bulu la wa aidi mu'mina ni mu'minul fanam bulu itul batinyala mu'minul fanam batinyala atala bi wala makufa atabiru ya ulil albab atul hakil malu kala al fan takhsi ala al fan korosi ali yili bula wol joti mo ibe etawoma ni atala titinyala abitinyala le ni atala ki kele ni atala la ki kele imeno résister là bon non ite min fara mu muminoti atala bata fero do di mabi imira de ira ala batu ira silan ira ala sa atala kan la bonya minna ibe bunya konda ibe hero mo di be konda de ibe protéger ari le bo kenyama ilinte kenya mimma ite fara ngalo ira fero to nyawo yandi ikete mo mo wondinti atala sono le fero bo li bulla ndala fti khaligi la ki khaligi na lefti kel bulkuloti ayika bulkuloti bon donc nga kantansele nga mira be position wondima ni kendo mi xalo kitano la gande ala kende awa tala tono la bodi bulu ni manto le mi xalo atala tono le mansa u bodi bulla ni banale mi ti xala tala tono le banaya u bodi bulla iketa mo mo wondinti atala atoni le position mo farina mais ni atala bi ñu xonna imeni misa atade zaful ma kuma iyatullah ita kana allah ma ka fa man alayk ni atala bi fe mo demam bi no la إذا كان الله عليك ني أتلا دون لا تي كونترو دون بلو لي تدي مالا بوتوغو أتاتي بتا بردي أنا ممكن تيلو ما أول ما كو لولا أن كتب الله عليهم الجلاء ني أتلا من بولا تيجي ولمانو ني هامي ولما الجلاء بولا مو هي بي جماعة جماعة بو هي بي ني أتلا لما ولا تيجي مو ولدو تخبود لا ني هامي الجلاء جماعة غيرندي إنيغونا يكو تاين ني كيلو كتساني isa mi la ko refugee be bola jama sa fol mako aljalao ni atala ma wala tege manu afoko to kibe bola no atala ko la tege mo wala joti ni ama wala tege manu la adabum fi dunya abi hankata lenun ken wala joti soit atala wulu irabo non tari hankata la digima mais comme man la fait hankata la digima wala ta hafu yanki habo e hata na bo itata atala ko kona man jalao la tige manon khila bonu jamala bonu khibaynu ta shamnu atala nu la adhabahum abi hankatallanu fi dunya kono folo wala huma fi al-akhirati adabu algamun musinin fanan sanaya hankatu fanan so tonum fanan adabu na jahannama ta ya hankatu atala bu fanan la likan algama ube atirine mais dunya ya hankato nyin atala ko ma fali to lien jalao la tahi bayila bu kon la hila bu fanan nyaga do leti ila lu ibata jamin ibati sebu membe mak tege atala ka ne bayde mo ta kana deta ibe mo min kiri jahoti dunya ko be wala faranga golo faramu yankato dolati munna atala ho kila munna dhalika wa min joti bi annahu al yahudu wal shaqullaha atala masusule batade atala masusule ikhamososo wa rasulaha na kila hiban alama parce que kitabu kono sina musa nda tawrata minata iko yenne kon kila benarine ya kanto gondala mi mais hiba batala masoso batan kila masoso wala tatala hibay de bataje abi hankatala gamal motinin fana wa man yushaqilla kum hum khoni khala masoso wa rasulahu wa la kila wa man yushaqilla ni min ala masoso fa inna allah atala
shadidul iqabala hankatu hadin o doti mo mo ni kala masusu ni hiban alama ndeni min folta alquran kulu ihiban alama ka wandi wala be kumala ihiban iha fiyon ki kana ni ke hake iha la be atala hankatu tarla di parce que al yahudo ni atala kam ni hankata ten itaman di ala ya saulti ito ala masusu atala ki hankata la hibay ni fana ala masusu be position wundi ma abi bola male abila la hala male idin te min mala halu min mantiye so no lo kelila atala ko kuma qata'tum min lina batinkila al yahudo ni atu kuyenki habwe monson ila tenjolu ni ha medina tengo lemu dol ko tengo be min ngani tavol mako alina bataje dol ko tengo min manke ajwa futi ni ha me al ajwa fu tengo lemu faranti dol ko tengo be ko tamari lemu tamari be min ngani bataje bon donc lina to ni tamari le ajwa to fu fara mu tamari le ti bon woldo ti ko ma qata'tum kila atorida tamari julu tigi اليهود لو كريتيكي كون كيلا كو يدو الى مكارم الاخلاق كوم نكا بيردي مرتينالا باتاجي اتانا فوتيل يه سا سايبو دو تو كومو مي وخي تورو باتاجي باسي تليفون ما كومبرام مون بي جولو تيغلا باتاجي دولو كونتيني تاتي لا كو باسي كون كيلا باتي يامرا دولو كو كو ني تيغو ماني اتانا ايورو ديغي باتاجي اكو كوما قطعتم من لينا كو الغا تمالي جوون دين تيغي باتاجي او تركتموها نونتي الغا اتوجي yataje qaima belori ala usuli a belori nga asulu kotola alma tigi o doti dol ga tigi min ga tigi ani min ga tigi ma tigi bataje fa bi idni law be mo ala khala tigunya min ko kinta tigi la ko pate ko yirdu le man kan atinyala ikana mi de ki batankila masusu atala lafta wala wunyale min fala nga tigi iko pate kila ha fi ki ha tigi ul fala kana mi de ki batane mo tinya ala lafta wala wunyale o doti atala bata abe autorisé atala le laftala wuna alko ahake parce que kelo le fanan taramu alko le atala ko kelo ko ahakafu toro bataje wal yukhziyal fasiqina aho kele alko ahafasiqu toro ala rini toro parce que monument titi atala minga nemo udima itulbi banu batula na to tata nemo utigi ubi toro la munna atala fanan wala buru mal ko ahi toro rini toro ahi doyala وما أفاء الله جان يتفهم من مكو الفيء فيء ممنتي القرآن كو نيغا مي الفيء ومغنيمة تولتي نكي لا فمين سوتو كيلوتو مي امان كيليكي يكو كيلو نيكاتي يامين مان كيلوكي atala itantale yi encercler atala tilon ta harabu son même kola après kelo abandonné fait min be sota de butu atala boluma kuma afa Allah atala fen na sagi ala rasulin kilama فما أوجفتم عليه من خير أنتم ما لا سول لبوري خطا ولتا ولدوتي ألمان سول لبوري ألمان كيلوكي وما ألمان كيلوكي وسوتو كما وتاجي وأتلا فون لا خسيلن لو ديسون نمي ما خلا ساغاما ومن دوتي من خير ألمان سول لبوري خطا وسوتو فورتولا ولا ركابين ألمان باكي فين فنان كان خطا دي وكونو فاي او دون تامو ولكن الله كون أتلا يسلط رسله أتلا بالكيلالو على كيلا لا سرتلا على مهما يشاء من غديا والله تعالى على كل شيء قدير اتل نوتو بلا بتاجي باسكي غنيمه توتالا اسيغو خسيا بتاجي bon donc ñintu monu nin kelo keta dani ñingati nkila ata غنيمه to ni min lo kelo ke ata totala wudul tima bataja hatara غنيمه totala nya fon man kura digila ata totala tima mais surtout en fala tala ku yenne ko nin fay o min dunta ko akhumso mun kila talati nkila sa sigi lulu ni sigi lulu keta ata sigi kilinta ata tala moti ani miskino lu ani alfami be asola faran ke baytul mal to wala to tala kelkela luti mais akoko jang fay o ni fo min sa tan kila mo tan ke kelo man kila fon tala moti ala ta kel nyanda bakel o nyale mais de toute façon amanta to tala tout le mantima abol ma kuma fa Allah ko ni atala fa min nasagi min kata kele na fuloti ala rasul ala kilama min ahli alqura min fatata sati mo khol bulfen wala bataje bani qura ta mo khol bulfen wala min ta ahadin kilama bataje atala ko kufa lillah parce que alman keleke altata le doron altata le doron altata alga y encercler comme keleman ke mo madimi mo sous le burkhata fen wala ta force la mon surtout par la force là atala le doron ala sinon ta hala du son même atala ko ko min doti falila atala le tarmoti وللرسول على كلا فرنتا موتي ولذي القربى ان كلا باري مسوتمولو بتاده وليتامى ان اليتيم ولول تاموتي والمساكين ان مسكين وابن السبيل ان بياتلال
o do tin kila bo to tala o tema amam obligé ka ha to tala quelque là le tema o be hakilinga to le c'est là veut dire ka dana fo nyale mais dolu ni mi ka kelo ke ata to tala o tema mais ni atala ko ka te fon le taminti aninkila bari wala ni miskino lu wala tamunenti bataja ba to tala o tema mais na lafta to tala quelque là fanti ata to tala tema fa o butu ito ha o to tonkila a to tala ibete ma do di le bema atala ko komuna atala benin kela ya kuna dulata alkuna fulu kana ke mafalindiri fenti ni ha me dawla parce que ni godo siata sa te ko banalo sa to tala no tema albata ga do to du albata godo sa albata to tala kelkela lu tema mais comme jankela bumba manke burkun wol beje min menno kela miskin wol beje ni amanku ka na fulu manta ha di kelkela al mana fulu be kli tulu dorombulla burkun ni nte fen to tala abona ko kela kuna dula al ko na fulu kan na tu doron hata amayele ma kala ke échange ti voilà akala ke échange ti bainal agniya minkum banalu tema alu nyama udoti banalu doron kana ta miskin wol faranga du to ta to ta ta de na tsara wa na digida udoti fay una nata ululu tamu asala baitul mal le kono min be yuwaza ala fuqara al muslimin min be to talala muslim bulkulu muslim tema o ma atakum ar rasul mais nin kila tata goro to talala tema butugun atata fay o to tala gazot na fulu tata to tala be nin kila tata min ditema abon ma ko ma atakum ar rasul ni at kila ga min dal monon kono fa hudu uta itale joti kana fo nyinga doho una kasiya nte ntino umana haku anu na khalla fatami manako femi makita ntenti kanata utuje fanta hukalu utuje bataje umfay uti mais dol ko ayo nyim fanam akata ya maru fanantile parce que ayo alquran ayo comme nsamim fo fasaru mimu aya kilimo beda tano la fasaru siamanta la tano la nala fas kutamaminte fas nyim fonti dan itano la fo mata kumur rasul ni kila ki yamar minna ya maru atala le silo akoki kana nyinke ikutke ikano ke ka e hatude nyinke ka nyinke bol mo kuma ta ko rasul nyinke la kala amar minna kala hake fa khuzu walu mutalbul fulan hake o man hakun anhu na halato mimma alhu fanan tudie fanta wa ko fanan tudie mais ayo fongo adigita fay o nyinne taladula ninki la tata talaru ke na ha fem min daduma wota itamoleti na hayla to minna fana ko kitante inti ko fanan tudie wataqullaha atila atalanya inna la atala shidul iqab ala hankatu hogole parce que dol be jeni 30 quelqu'un na fulo ni dolu no kunenu hakita luti isa tretante ta fulo ko alghulu ko mangalla batadi yati bi maghalla yawm alqiyamah ni menta to tunyaru ka sana fenti amin tunya gamon wotini wodo tinkila na amin dimo ta na ma min dime kan ota de ko tuje non te atala yankatu hodimi atala ko للفقراء نافلو وزير أو بتطلع لجون لتيما للفقراء المهاجرين مهاجرين ومن الخجيرين دي تبغى مكة تام مدينة أتلا كوكا نافلو تطلع لولو تيما نقول لا تامون ينتي بتفهموا ودوتي وما فعل الله على رسولي بتاجه من أهل القرى فلله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء المسلمين يعني مسلمو بلو كلهم الفنان المهاجرين هجرتو كي يبغى مكة إنها مدينة ولا فنانتا مننتي الذين مغلوا أخرجوا من اللبوتا من ديارهم إلى لولو كونوا مكة هيلا لولو تودي هيدينغول تودي هيلا نافلو تودي ناتا مكة مدينة هجرتو كتالا كوكولو تامكودو ننتي وأموالي هيلا نافلو تيكوما يبتغون فضلا من الله يبفونسري عنينا أتالا ورضوانا ندينيو وينصرون الله بطالا ديمالا نالا دينو ورسولا نالا كيلا بطاجة أولئك هم هم الصادقون ولد تتخطونياك ولا لا لمانياك تتونياتي نافلو ندوها كان ديلا لولفانا ما يتفهم كلا وبتفهم ألكو نافلو كلا يكون دولتا ألكو نافلو إن كان كإسانجتي بين الأغنياء منكم ولكن كونو يكون للفقراء المهاجرين أكن كلا مهاجرين ولول تاتمين كتبولكون ولتي الذين مغلوا أخرجوا من البوتا من دياره لول كونو وأمواله لنا فلو تجي يبتغون فلا يبفي سمنتيانينا من الله أتعالى ورسوله أنا ركيلا أولئك أتعالى كوكو مغولو هم الصادقون ولو لمن يفهم تونياتي مغو من بوتا على لو كونما أبوتا دينغو كوما حالا نفلو تاكوما أكو كوم بتالا على ليه مبا على لكو ولا لمن يفهم تونياتي أتي لتي إما نولو نترمي إما نولو ندشكتلا أتعالى كوكو مؤمنون لو جاتي والذين مغلفنا
mogo jomandu tabawwa udara min ilga mokholu jigiya min ilga lu jigiya min qabli wal imana mais jani ga mokhol jigiya muhajino ni jigiya atale batal iman ya jani khana yuhibbuna ma muhadiyan hajara min hijrata min hijratu ke ilayhi ima bataje wala yajruna fi turi haja ime khonnenti ya wondin tare so ne mema mimma fenna utu min ditima parce que wolungo nkila to keto tala banin nadir munafa go dolu ko le ko nkila batana fulo di makankul makabati banga di litulma mais mumino lu vrai madina ngolu vrai lu beledi ulko kitol khadun tana fulo wolda itola ha muhajino ni digya imam muslim wal fanan khonnenti ya na fulo nyin na kola atala de batul fanan jegi ayo la bon la to batam bulu kul ngol tafo abatam walladina abatam wal fanan na kufo tabawa udara min ilha mukholu jigya madina lu kon laje min ilha muhajino ni jigya ji ay tori jigya min qablihi wal iman mais jani jigya hatta le batal iman ya batal du sonnemeto parce que ni man limi aniano imeno wul jigya la ni man limi anan ni man aniano mi ne bugulu nyinkano mais iman limana to bi sonnemeto matala bi fanan jegila ayo nyinkono akoko olu ko yuhibuna man mo hadiyan hajara min ga bayin ngoke abota aya hijratu kana ta madina bataje wala hadiye wato hadiye wala ajna fi suru haja ime khonnente ya wondinje khasidi ya wondin farande fi suru wato ne ma fenna fi ma mimma fenna utu ramin di wul manila amegela nin taradu ke nin kila taradu ke nyawanda amegela bataje o mana munti wala jina tabawu dar yani al madina wa yal darul hijra مدينة كتا دار الهجرة تابعنا من هم قلت جام مدينة وتبوأها الأنصار قبل المهاجرين أنصار روتان بسين داني مهاجرين الخليج تونا تهم مهاجرين الدجاجي بتاجي بندونكو أبو لما ولو إخليمانيا للفيسيا يفهم كنتول تاني لنا فلاني للولتيها مهاجرين الدجاجي ويوصلون على أنفسهم ولو كان بين خصاصة مهاجرين يمين بين عليك ibu le fisi ali fongoti har hata konko bila nyawunyanding isa muhajino nyilu le fisi ali fongoti le ayo nyimfana digita donna ko le dulko ko ayo nyimfana digita ko wa an abi hurara hadithu nyimfilla ako ko qala jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kedo na tala lundun kila kan luntango adunta soto fa qala ako ko akoko inni ja'in akoko konko bentala fat imla ko nkila ha danini fa ba'atha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila adi azwajihi nkila natana kila la tahala musuduluma akoko hali inda kunna shay'un est ce que fendo bali ya tenga lunta woni so ala fa kulluhunna kunna walladhi bataka bil haqq ma indana illa al-ma ala musul be ko fen din tambulla jambi fo jimbe mimila me udum fen tambulla fa qala sallallahu alaihi wasallam nkila ko kuma inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yutimuka hadilla nkila ko fenten kila bulla abi idani na min na so yunto batade nkila sila so salama adatara kanna bo tumma qala ko kuma yudifu hadhihi lila rahimahullah ako ko lunta woni jombe lunta woni digyala so yunto bi atala ga hinati gola akanna bo ala taybulma atofo nkila tofo sallallahu salama فقام رجل كيدو بدي سايبول نيامو ولي تاهيلو فقال اكو انا يا رسول الله كنت سينجيجي يم بيسوتو كي اوتو كتا انصارو لتي اكو اتولتا قال في صحيح مسلم نا صحيح مسلم كروتها كو كيو كو هو ابو طلحه لجوتي ابو طلحه الانصاري وقيل دولكو ابو ايوب نكيلا تارو مدينه ديغاتا من فرفلو يا سافو لمكو ابو ايوب وبيمو انصارو دولتي دولكو كو فلو دو كينه ولتا mo min wulta dolko ko lunta mo mu jonti dolko wakila abefu kana abu hurera le tarmoti wulungo parce que abu hurera kata bulkul ngolati at itul fara na ta tole la misimi ato abu hurera na ninkila la suma hirmo sansa ba wole kinkila dafi na akia hadithu min fillah mo ho ma fillah munna atala ga hakki dial diama atan min kila fara ndoro nofe atuna tankila hadithu min fo danna ta kana ba ani atana lin kola ba habi karanne c'est-à-dire nkila faran duata hakili diala parce que akolen nkila nkunko asankila lo kumol me ko me kame afa nkila nata duae atuta buto afusi me atabetanga wala to atiata sahibu beti hadithu mim faran be fila kilo manke fana tabeke to nyaleti abu hurera dor ko katele dunta soto wulungo wotuma abirna ala hijatula
bataje be bon lunta woni silen adata ka bukhre tiba amma ka bukhre tiba mais lunta woni natale ato nata silen fa mada bihi ila manzili ansaro ni natala lunta woni nta atatati aya mais lunta woni fana ato ha tambaya hada defro sula lunta mo ko la musulin kunyi minje to kun kila lunta wala minti nkila la lunta wala minti sallu sallama ibataje fa akrimihi akokonna lunta woni mbunya fembe mo en ko le kala la fisiyati akoko la tadakhiri anhu shay'an ikala fembe din no nyimma bo en kono ila manzili bun kono fa qala li ali akala dimba ya dien ibata ko kikala fembe no nyimma fa qalati ala musuku koma indana illa qutu sibya akoko me ko bon kono bi ko dum fe woni te jam fu dindene wala dumo iko say ha fu te jam fu dindene ndi woni nanono min beja ni dindin kuntulo kam min dum la pe ni me no odira dum tawma a trois fois que akeko en kala akoko kumi akokawa ko wuli fa alilihi an kuti hata ya namu ira dinni ngolu la esprit ira fa yanko iri majage ya kwa ira ifanke kibe dum fe to benna dinni ngolu hay khati no ko bataje parce que dum fe mi beje amena besi amen tolusi dinni ngolu tam amen dinni ngolu tawo tilen amen on tolusi la kalunta aussi kadin ngolu fanansi bono ka ko ta ta dinni ngolu ma yamfa hay khati no ni si no ta bataje tuma asriji ni kurata ika lampula mana ika lampu sigi ika lampula mana ni ika lampula mana wa hadri ta'ama ika na dumul fongoti khasigi ni khasigi fa idha qama dayfu liyakula nin dun tan wurta kabe dumulula kumi ako ko wuli ka annaka tuslihina siraja ika wuli khifanka ikibe lampula to benna bataje fa atfihi après ika lampula sa bataje ato fo muso yen wa ta'ali atona ata muso ha dum fo to ba halam pusigi atona halam pusigi dum tan onata areti table ko vraiment domulo la awulita halam pula sa rata fanke se ka be lam pulo to be na tati sigi ko na na ke ituti datu dum la yi fanke ku fanke dum lo la al ko dum tan kana de kun a ha fo ko ni le dum fendin kini ko tel dan ni dum te din wal bata si no ko ulu ta bata bo problem ko la itol fanam beje be dum tan kana maluya il fallait ngi fanke ko na ko mi be dum lo de bata tar sa si dum tan na ti sigi ha dum lo ke tranquille ha fata ato fata ibesi nota isoti nota afko alam tuya ibi da tulumla to kwati na to tafaqamati ila sabiyat fa alalatuha tanamu ke tata dinu to si nota e ha domulo ke to kwata domulo la so kuta ici lunta ha domulo ke mais tout le monde fous domu dinu le monde fous domu ça rote l'état jani ça rele atala rankila la lonkunina atala von kawata ni la lunta ndiya ya nyima ira lunta ngo idingo konko bala lunta hana ira domota e ha di luntongo e di ngotuti imanga neti di bote e fa ke kibe dumlo la luntongo ha dumlo ka fata ni mala tata hila sinota sawa eleta itata nkila ya nkila ko la kada ajib Allah min fulani wa fulana ako atala kunu atala kawata le kalman talin kalman sala ibataje hadihi lila kuni suento fa anzala Allah atana tana aw nadigi ko yuthiruna ala anfusihim walau kana bi khasasa har konko ni ha me al khasas konko le moti konko joman min sa mo mta ani fongo al khasas i kamfa so jambe khaja ken he ha besoin dindima min so non na sumayala nin konko sita dama dingo mano atala bata khose subula dakhaye abata jifula dakhaye bata falama ila manu turra bata de ni sitano isano le khose dum le tono le jifu farandum la bata de awa atala bolama ko madina ko wulu sa lunta mo digiyale har khatara isi la dum fongo tafarana officiale khadi lunta ma har khatara konko bila konko min si faha taful ma ko khatasa ko yutul ala anfusi wala kala bin khatasa isi la lunta wala officiale fant har khatara konko babila atala bola ma ko man yuqashu hanafsi ko ne atala kam ko min na kisi ani ni dia nyoma ni xamé ashuhu mo xolemu na fulo khadaye amé soro fananke taful ma ko ashuhu nafsu ashahihu la jot na fulo khadi mo minye atessa gomo albe khateso mais atente mo sola jamais ça ful ma ko ashuhu mais barilo dum ata ane beladu wala ka ante mo sola ko mais anin hadun te mo fanantala mais shuhu ni atena fulo khadaye abela fulal tala mais atema la fi mo sola atala bol ma ko ma yuqashu hanafsi ni atala tatamo minne kisi na fulo le dianyoma ahile kisi bakhiliyama faula ka ko mugulu mul muflihuna wala ka tamo kunna dieti parce que ça no taro ko dira mais mo ko min manke oti di so me no taro ko dati di hajja ko len tabula atala ko wala dina jawu atala to batakawa muhajino nyiruma
abata kawa ansaru no min ha muhajirun digya madina ako kol fanan kola ko mo kol fana ja'u min nata min ba'dihim ulbi kola muhajirun kola ansaru kola wuru joluti attabi'una luduti wolu tabi'una wolu yaquluna bafla ko rabbana kum maligu aghfir lana kujum ghafaru kenya wal ikhwana ninna hakimulu alladina nakimulu sabaquna bil iman min fululu tanyali man ya rodoti min fulo misimiata nimbe mun tulbe mutabi'ina wolu titile parce que ni tana ta mo tambita ikana al traliya kan fidawo kedi yenne kan dum ghafaru trali yenne bataje bon jang sa itana la fuku ko fidawo nyi kha ala tara fure aman ka tanati munyi malemu parce que alquran kolla ko walladina mughulu ja'u min nata min ba'dihim wal kola walu yaquluna bafla ko rabbana ko maligo firlana ko jum ghafaru kenya wal ikhwanina ninna hakin walu alladina nakin walu sabaquna bil iman min fulo dun tanturnya misimiato odoti muhammin batabang itumo batatambi ay khadwaye bataje wala tajal fi qulubina ghilla ikana khonnente ya panalla fi qulubina turso no mema lilladina mughliyan amanu min tugonati odoti mumino iman ka mumino khonnente ala fusla atala tuti wudama atala kana fulu dama iman ka khonnente ala iman ka khonnente ala la karama iman ka khonnente ala atala to wotana fulu dama mun tabuta fite mantiya dama manni ku kana mumino la khonnente ala ntondo mema duwa ni mo ya kan ni kele tumo bi alku kan mo khasi diamo kan goyen parce que manni ikoko al hasad ya'kulu al hasanat kama ta'kulu narul habab hasidiya atamko da barani ma dumule iko ta sayiro janya mina ha dum aso farantiya wa satla ito jani le konole ni ka barani ma kasa be janla ka betina parce que hasidu hala dingola ta hasidiya hala dingola manda parce que amanda mo ko siati bataje wala dun kila ko so salama al hasud la yasud ko hasidu atemeno man sala ameno kala kuntigu tumunna jama min ba fe na holla gwa ni wol khila gwa nyolong anatira to du mele be ci ko du ngala ni hi ko du ngala comment ka tsono kelati ameno man sala parce que la katala man sala bataje ameno man sala jama mi nga ke man sala hasido azolo fulfulo hasidia ni ko hasidia iki fa di wati itemeno la man sala mo ko wala joti ko la tajal fi qulubina ghillan ikana khonnanti ala dun de fi qulubina to numéro kono dila jira mo le amano min to gondiata rabbana ikoko marigu innaka ite rauf ite kata hinanto ti rahimu ikata hinanto fananti abe ube fataro mkinnati ko alam tara kuma marbaki man jeri keba ila alladina mughalla nafaqu min kita munafiqu luti abdallah ibn ubay ibn sulul lemoti nkila to data al yahudo nilu muhasratu kila hila min hila tatul lamin abi kella butugu tataje etoke akulu iko munafoko nyabdala ubay bunsul kutata fu munafoko lien ko alkana bodi alkana alfarandin kila mate alta alki préparer nta faran ko mo wulu fula bembula nin kila na tabi kele kon si kele alfe mais abdallah ibn ubay bunsul nin kila to tawla attaquer aman khani kila kele la atala bola masile atana tala faran fon kila e ako alam ta kima mo de balatina mo kholu nafaqu min kham munafiqiya ke ibe mo kholu timo munafaqu lul miti batade wul bele hambi be albenta fusima tutak modu fo jama kuma yaquluna kiba fulani ikhwanihim alladhina kafaru inna hakimu limin kafiriyat min katal yahudoti parce que nafi munafiqul be mu kafiru be mu kafiroti to lamin ko nakin wonti min ali kitab min kata kitab dun keluti la in ukhrijtum iko waliyan konin kila tata la bo madina la na khurjana ma'akum kum be bolala alfin be bolala alkulum be ala accompagner kum be sa tambe sa madina dan tutuye wala nutiu fikum nana khurjana ma'akum kon sa balu fi wala nutiu fikum ahadan abadan kum me nte d'accord le fusma alla ko to joti mo laftal kella mew go kuma ko muta il est tout fus kella la nous on sera pas d'accord nte sonna mok wala nutiu fikum ahadan abada même wonding kuma ko muta atul kel kuto abada il faut ni les y rassurer ou joti tene bon alula al khilu ala kan kila kel sallallahu salam kum balu fi ala to fusla alla kuto kum me d'accord ama itoni fo lien wa in qutiltum ikoyam faran koni khalu kele faran koni kila tata li kele ran sona kun ba de malale abdallah ibn ubay ibn tura khaym befom bani nadir akhi rassurer atu kurata ako ko wallahi atala ko kum atala ko wallahi ko ala
يشهد أتلا بسيدي على إنه ولو لكاذبون يغفني بتاعي يغفني انتاكلا أكو كل إن أخرجوا بني نديرو ني أتلا خير بو انت لا هي بايدي لا يخرجون ما انت بودي في مكو اذا ني لفا اذا ني سنتال لا مالم بلا فلا يخفي درو لا يخرجون انت لا قول بينو لا يخرجون ما انت بودي في ولا يقتلوا نين كلا هي كلا فنا لا ينتون انت دي مالا انت نو دي مالا انت دي مالا فنا نين كلا هي باي فنا انت بودي في فنا انت فوس كلا اذا من فوتم فنا لا مي تادي ماك فنا بس ان كلا قول بي باي لا عبد الله بن ابي بن سلول اما دا جاتي لا ما بس امي خاني امي سمياتا بتا بيتلن نيم فونيا بس ان كلا بتا فرصتو batadin kila ben ala atati nyalo lokata hafana mitimia hake munafaqiyat butu atala ko wala inna saruhum halitati de mafana la yawluna la bare bi burla le imeno registre bi koduna le ola suma la yunsaruna ime de mari pat la fana soto inte de mar la soto la fana munna wolbe wonya la antum atala ko katul mu'minolu ashaddu rahba nilube silandin khasiya atulul timina la siya atala fonti o joti munafoko be sandi mo na khasiya atalati parce que be salla jama tema munna al ko mo kala ko kafiru le minti al ko misi mo al fana nga ko si bata be sandi atulul nya bataje o cela veut dire que munafoko be sandi atulul nya khasiya atala fonti bataje albul ma tuatu bakara ko minan nas man yaqul amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin ici c'est jamais on ko la ko mu'mino le miti na tata saldu la be sala na bal khono kane bal khono karna mais la yazkuruna allah illa qalila ni be sala mais sali fo mudati ni xam ko de commission mo le munti yukhaduna allah ibata la majegi yala idala وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون atala ko kintem ko majegi yala nya fi fongolu mais intaw fon karama ki ba fuko de ki di fon la majegi yala atala ko atul mu'minu la antum atul ashaddu rahba atul la tinan khatsiyani sondo me kono من الله سيا أتلاتي بأنهم منا باسكو يتول قوم مغلمين لا يفقهون أنت فوت كلمة وتعالى أنت فوت كلمة أتلا بولما يخادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون سورة البقرة أكو كي بيفعل ما دجال من تا كلمة دان أكو كو بأنهم باسكو يتول قوم مغلمين لا يفقهون أنت فوت فهمنا إما اللي بفوت كلمة أتلا كو كلا يقاتلونكم اليهود ولو يمنعوا على كلمة muk jamia ibe dendin ku kilin kunna munafaqulu position kilin tibulu batade ale hudu fana munyale ime ben muk ime no benne khalu kele adu ni be kelo lo fi alga benne na to no mo konno la mais atala ku kula kala kuna kun jamia ime no al kele kadden khalu kele jamais illa fi quran muhassana ou fana ime no al kele foni tata dum bibila bunker lu ko le bi le santé lu ko la min be protéger mini be tatul be la mindi minna mo meno dunni ko mo jamela tata balu mini be blendering fo non du kon la aw mi wara e jutri nonte mir kuma mo iteme ni mo meno kele ki do mo fata fata ka fo ni ki ndo kala no kella ya lo dim ku nyala moti tala gulma ko basu be na on tadi ni on te mo fo la kelo timbu xobbu o do ti mebe fadinya habité rivalité habité ma basu be na on shadid itemo fo kero ma khasugole wodoti qabila wa qabila fami wa fami groupe wa groupe dan ala taw mo khol kele fal kha ben fo la ki kilinti na jama mading jama madingo mais alum te giyara nyogon nyen atal fa ne ma jegiyala parce que almeno benna alme kati mo na tabal no la bon donc pour que alha no mo bela fal kha dim fo ala ka mo fla tabalati nal be dending al benta atano jama no la mais jama ni jama man ben har mo kinna sallo tala bulama ko ni ride tasabu ni ride ici mira jamian iko jama la miti ko mo kirineti wa qulubu isondomelu shatta abe fatandi imeben o jama la khasiale bi samela nga groupe formé bébé la fla kuntigiala bébé la fla lula nyala division be mais ça ne marchera jamais akete nyanda alme no bene bulama tasabu ni ride jamian tabu ko ni be mo kirineti ibe kuma la ku kirin kunna isa melen tout mu jahalati intul betene me bentidi bébé la fila ana bun kono la réussi bun kono franda ci tano bébé la fila atefo kunturo la réussi be artono benna no nyaadi almeno benna bataje daliko min joti bi annahum parce que wul qawm wala mutila yaqinu hakilin tila ko dem wala hakilin tala ولبلا كما الذين من قبل قريبا يكون مخول من التنبيت ساين
يتاجي من برين تنبي داقو وبالا أمره من الخيا إلى بالا كرومو ريزولتا نene ha agu amer nene ha kukuru min ke ha nene bataje wolu min joti dol ko maka kafiro nkila ha min kharagi ali hudo ni farambo nyale nkila ha min kele badr keloto dol ko lul mununti dol faran ko bani qaynu qapati nkila jana ha bani nadir ni kele ha bani qaynu qala fulu bay madina o tambe manina bali la hulul fulu bay bataje ko ni mitalu bele ko wulu min biri ila alama soso nene a goût amer nene a dimi nene sani bataje ولم كما مثل الذين والبلتكم قول من قبلهم من التنبي تعالى بي من الخلق داني ترخنا قريبا سان داقو من خنن ركي وبالا امرهم الى بارا كرونو ريزولتا لا بان ولا هم ادم كو يانكتو بيهم فنان ادم يانكتو من ادم ولو أتلا كقول بله كما تلي الشيطان يكون شيطانو إذ تمو منا قال للإنسان سنتانو كو آدم دينوين أكفر كو كافريا فلما كفر سنتانو تو آدم ميسي موتو كافرياتا قال سنتانو كو إني أكو كنت أخاف بريء منك كمبا تنباري نيوغيتو نمفانا كيسا تو بلالا دولو كو بتاجي ويقال إكو كيسا تو ننسلين كيجا مو انسان انت سلطانو خمين كافريا يسافا مالكو بارسيسا نين عبد الله تعالى في سومات له 70 سنه اتى بطوله على كوفان كولا الى كاتوليك تشبطول كده منا على بطوله سانجي بي ورولا اتى على بطوله ابجي على بطوله نين كونو وكان من بني اسرائيل كيني كتب بني سالونغولتي على بطوله اكلين بتاجه فعالجه ابليس بتاجه فلم يقدر عليه ابليس حكومه لبيك فاس على في نيامنا ما امنو بتاجه الى تو اسي امنو على في الله اتمنى فجماعه ذات يوم مرضت الشياطين ابليس انا تنا سنتان المدين سيلين على غوفرنمون مدين كينين كما بتاجه اتوخي مدي وقال لا كوين الا احد منكم يكفيني امر بارسيسا اكو كم هو بارتيما با من سنون وصل بارسيسا نيما اتعالى في النيا بس يمبا على بطل ترو بس ابليس فنا تنو على بطل atano ala la mohode na ridebe ala koto fana mi le fila shumela wala khatum khomin be ala kan toujours ala koto ira résister ira va toujours iko a'udhu billahi ni iriti sital bataje parce cintano mani cintano bartisa ya to khani de bala batula atu koritama hala jama be made ako kudon sono ni nafil lanye yataje don sono faqala lahu al-abyad cintano do be de min to ko abyad ko ayen أكو أنا أكفيك وكنت سوى سنما أتوقع كان من شدة التمرد هذا الأبيض أنه يتردد للنبي صلى الله عليه وسلم يوسوس عليه فدفعه جبريل دفعة هينا بارسيساني نكيلا فون صلى الله عليه وسلم أخيرا نكيلا نياكوتو لندو جبريل خالا ولو أحفياته أحبون كيلا نياكوتو فقال الأبيض لإبليس أنا أزين له بارسيساني نتافو كنت سنو الدنيا لكينيا لاني نياكوتو لا كو هنغالا فيلي يتاجي فتزينا بزينة الرهبان بارتيسا نتيلا ناتي مفالين إيكو كاتلك باتولال تيفام مسيتي نامنا ريفام مسيكو على نموخو أتاتا وما دا أتا سو ماتا بارتيسا أتا حاسي تا بارتيسا نينا باتودولا نينا جامعون كولاتا باتو كدامنا أتو تاتا فأقبل على الإبادة أفران تاتا دونتو لفنغو كولاتا تا باتو كردي فتلا بارتيسا فايدا هو يراو بارتيسا ناتا نعلم يلما حالتها أبي باتو كلا فقائم يصلي فيه أتين حسنا بلا حالني ما بيصلى بتاجا تهاجه فأقبل لي وقال يا هذا ما حاجتك كوي كويته إذا أنا منجا أنت كيزني بدا فقال أحب أن أكون معك فأتعلم منك أكو كون جانا نالفي نتو جان إخان كارم مهبا كوسي فاولو الخدايا أتوم فنيني وأكتبتي علمك مبلا فليغني للوندو سوتو فتدعو لي إخا على ترانيا وأدعو لك فرنغ على ترانيا فقال بارسيتا إني لفي شغل أنك أكو كنت بسغلو تمام مرغوبات لا تانتيني نغانو أوكيبي لما بتاجي أكو كتاها فإن كنت مؤمنا فسيجعل الله لك نصيبا أكو كم يكوني مؤمن فريل ميتو كتالا سيديما كتاهي تاها إيمان إن تمنو تلاجا مما أدعو للمؤمنين والمؤمنات أكو كابدوا من كلا مؤمن ولا مؤمن كني مؤمن مسؤول ني خاطا أتالا لا مخول ما فتا تالا سو ني دو داما كاتا كام أكرات لا سوكلاجا ثم أخبر على تراتي أتوفى بارسيسا يا كنت تعالى باتوما
bataje وترك الابيض حسنتانو نتوجي mais amalon ko sentano lem bataje وقام الابيض يصلي ابيض نين سالتا سالتا فلم يلتفت بسيسا عليه ابي بطولا بكم ولي بيكلا 40 يوما ala batla bani amanya tiringa la hadu di mantara kenina sentano nina nimbe ala batuna la hadoma tibina no kamaringo fala mata fata badal arbana ra'ahu qayman yusalli tibina no tambino hanara taga ma ke man jama be lon toujours ko be salla wa hakawa bataje fala mara abarsisa shiddata ijtihadi barsisa to hadi tenye nimbe timna diari ala kola bataje وكثرة ابتهالي أني أبي أتلا تهو من بنيا على تموبي الله أكبر الحمد لله سبحان الله أبي أكوتي الله منافق بيبوني عليه بتاعي تنيا الله بيبوني عليه ني خاتي دي سافو كونين نها على لون يمبيتي إذا ترى أجمعني بتاعي أقول الله بتاعي وقال أطلب حاجتك أكو كي جانا منا فوني ناكي نسانو قال حاجتي أن تأذن لي فأرتفع إليك فأكون في تومتك أكو كمانا كوكتار كل تقوم لي نغا تجان نفلو خبطو درون كجان ولا درون لخو بينا أكو كنا تقول لنا كي كفنا كنت نغالا بطو منا نفلو كولا منا مچو كولا منا دين كولا ناتقول لنا أتو ينفو فأذن له فانا سونتا يولا بس بتاعي بتمنا ديارين على كولا أكو كون تنالا نتورلا فأقام في تومعتي حولا أنا تاتو تاو ما تو نقول تانكيلي بيبي دي ببطولا تاندي كيني مخوي بطولا لونكي أما إيرك إسا لا 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 بتاعي الله تعالى بتاعي كاملا تانكي لا يفطر إلا في كل 40 يوما أمي إسون تيجي فوساندي فوتل بينان كولا بتاعي ولا يفطر إلا في كل 40 يوما أمي على سلو فننتولو فوساندي بينان كولا بتاعي فلما رآه بارتيسا ورأشدة تجتهد عجبه شأنه وتقصرت عنده إبادة نفسه أتوهاي إنجي ببطو منا أتفوق كاوتا ينبطو أتغتا فون ولا بطوتو تلمان كي ينبي بطو يمو سنتانو لتي بتاعي ننزل منا أتفوق منا ونولا أفو أكاوتا وهما كاوتي ينبطو بتاعي فلما هذا الحول سموت تنبتا قال الأبيض لبارتيسا أكو بارتيسا كو أن قال أكو إني منطلق إلى صاحب لي كم بتاعنا كفنا خدويا غيرك أشد اجتهادا منك من نبطو تنبو خبو تفوانتي بس يتر بطو تنبو ممبو أكيد بطو دوخيا أكو كيم بارتيسا كنت بتاعلا مبتاعلا كفنا خدو بدي بطلا بالا موتو بطو تنبو خبو تفوانتي وإنه قد كان بلغني أنك عن الإبادة والإشهاد غير الذي أرى منك أكو كونغا ملك كلا بطو تنبو خبو كم تميتي جولا يتر بطو تنبو ممبو أكيد بطو كي أيكون انتي بتاعي أتروفو بتاعي فدخل على بارتيسا من كلامه ذلك أمر عظيم وغني كوا وكتين ينكو باتي بوتو باتيتي على كوموني وكريا مفارقته أمل في أفتن يقيا البتو أكو كي كرتا بتاجي لما رأى من شدة اجتهادي في الإبارة بس بتاجي على بتو سمو خبو أتفهم على بتو دوغاتا فون يالا أكو تنتانو ني أكو تنتانو كانتا كارتو أفيدي فلما ودعه ما أمانت أتاتا أتوخي سرالة قال الأبيض كواي إن عندي دعوات أعلمك هتدعو بها أكواي كم يكون جتغلى كم يكون على ترى على تغدود بمبلا نيبل فلانسي دماغ على ترى أتاجي فهي خير لك كو خفيتين مما فهمت أنت فيه تجمين توتي إلى بطوس ممبو ما أترى تغل بدي نيمو دماغ لا على ترى ولا سوننتلي أكو كنت أدود دماغ أكو كن يروك يشفى بها السقيم وهو من بنكند كيسنو لو جار لولا ويعافى بها المبتلي أتلا وهو من الجربي أتول فنان فيسيا ولا والمجنون أن فاتولو يشوف بجار لولا فقال بارسيسا كو إني كنت أقرأ هذه المنزل كنت خاجون تقول كو مخول جارا كو لغنتنا بتاجي وإن لي في نفسي شغل كتب لنا من منك وتي خمخول جارا بتاجي خمخول خاجو جارا يتاجي وإني أخاف إن علم الناس بذلك شغلوني أن الإبارة كم بسني نمقول خالو كم بلور بمبلا كم مقول بين على الناس ولا على بطولة ده بتاعي أمانسو أتوافى فلم يزال بالأبيض حتى علمه أنا تنا سيتك بطولة الناس هان أنا تعالى لون دونيلا أتعالى تغنيلا أتعالى لونيلا وانطلق الأبيض أبيض نينا تتعطيلا أتوتا حتى أتى إبليس وقال له وقد والله أهلكت الرجال أكو إبليس أكو كيني كم بتقرالا كنت أنا أقول نيا لتا بطل كرالا لنا بس يوم مغو إمانو مغو لتقالا إمانو مغو مسلفونا كونفيانس لما بطولاني بارسيسا بتقرا كونفيانس للاما
barsi sa yin atata iblis la ako iblis ako ko albatula banya ko abiyadu ni mi kata sintano ta ako kumbata barsi sa mano ako ke vo iblis ako ko ni abata confiance la mambata to holdama ay mo holdar la minna bata jojo tani mo holu ben ala bla mutala la butu ato ni mfo bataje abotano atakata summa talaka al abadi ila rajulin fa khalaqahu thumma jaa ila ahli atata mo holla mo hodu dekun o kitu tala ato kitu tala tato lo mo holuya ulbe konto filin ko menjar la nyaadi ako ko nga kedo lon atata ke indula itila itata je a hawjara ibataje ato hawjara fa ala atara to min fayen ako fokiuma akul ke hawjara فقال إني أقوى على جنيته ولكن أرشدكم إلى من يدعو له فيؤفي دلنا قال فبسيطة فإن عنده اسم الآدم كو أترى توبا بابو لتاتي أتاتا وجارة ثم تلقى الأبيض إلى سبيا أنا تتعى أبيض نتاتا دي متنين ودو فنان تا دين دين مخول وندي دينو أتاتو فنان نكتو جينا غندي أخو فنان متو فنان بويتا وتو بويتا سبيا من بنات الملوك وكتا منسول دين مسو دي تبتو مسو أتاتا أخو فنان نكتو أتو نكتو anata hafo liyen ko nga mukholo atala to baba bula sono le ninjara la liyen taria itatati barsisa tata hala taradino kende ata dingo to nata luma amanta tata manga jangaru man la dingo manka uruna ata la dingo ta ko liyen tire ko he ko dingo nyin kaji ta wala ta hati ke nyinya ata to abulla je atla darla bataje itata bungo dolo barsisa ya dafeje ira dingo tuje ka atla darla بتاجي فبنو سوما كما ذكرهم الابيض وتركوها فيها حتودي وقالوا لبرسيس كو برسيس كو هذه كون اختنا كون بار مسولم وقد اراد لها عدو من اداء لكم اتلا دخلوا لبلارينكو فهي امانه عندك كون بتاكر فيها بتاجي فاتسب فيها كو نين اي اوكيباما افو اتلا من سي برجال كوتو ني اي كوكالي خجارني اتلا تخولا بتاجي ثم تنفيتا فلما انتفل بارتيتا عن صلاتي ايانا فرا جمالها بارتيتا سيلن مسو بتانا دين كنتو تعالى تغادافي mais muso nyi butugu ani nasa ani naki nya butugu atwaje muso nyi kehani falamma ayana jamaluha ra'iha wa husnan fa fasakata fi yadihi din wana ta boya bulu kono yataje wa dakhala alayhi amrun azim fajaaha al-abyad kubado na tana din mo to ma gandiata ibataje atuha ahajara amamme sintano ni nataka bataje fakhanaka amanga dini mo mang dikum amanga ala kitwala atwala kitala falamma raa barsisa dalika fatala min sati wadaa bitilka dawat anata dini wadla amanga ala tara dino kendiata fatahaba anha shaitan sintano botaka thumma jaa abyadi la barsisa wa qala wa ayna tajul mithla hadhihi kupe ko ibe itara intifade nyaadi itara ina ko je nyaadi bataje waqiha ako ko muso nyike khani ko bula ko akile muso tikisana irajara yotaje wa anta tatubu bada dalika ko ni nakafuta après ça tubi ojoti tubo ala tara ala soso atala ta diele ni bet tinaro la ko nga ninke atala ata diema mais tinaro tubu folo so na ta mais ni imeta konna adisa mbala ko wala sana ke barsisa nyina ako barsisa yen ako ko ni muso nyiko ina kafu nyoya ni na kafu nyoya ta ni ko ata après ça tubi atala ta diema ko dieno ke barsisa ala batula mo mi bala batula ha dieno ke yataje wala me dalbi hatta waqa aburata ko tentano titalhan kenya ngam so nyi diene nyoya fa aqamati mahu atumdin wana to tabula jitire ibeka fula tumobe ala na mo bani tentano batalo kuti e ka futata ne ha muso hakonota muso to konota ate bati ate tentano manata e xam ko dingol ko maya ite ben kala nyadi bataje ite ben kala nyadi فقال الابيض ويحك انك قد افتديت ايبت جربي ايبت مغدين ولا كرمايا ايت مغبا ايت البتلابا ايبت مغدين ولا كرمايا بتاجي فاتوفو فهل لك الا تقتلها وتتوب كم يكون ينفع بتني كونو نيمبوت كنا لو من ديلا مسو ينفع بري توبي فان سالوك انا فقل جاءها شيطان فتاب بها كوني ايغا فريغا بادي ني على مغنا تيغا بو كنتانو ميم بلارا كولا خاتا خاتا بكم ما بلالو أتروفو ففعل فقتلها هدين وفها أبتا دمت أبتا ديانوكي أبتا مسولا كل ما يلا أبتا بتشوف أنا مفها وبيم جنبولتي من سيمبو خبو من سيمبو خلدون جهنم سنتانو سابولا كين ينتو مسولا ينفها
atata muso bade atobe muso bade la muso la kasan ki la drugu a ho saba iblisa ho saba abiya dun ngo saba min kata sentano ninti hala kenala ke sagita kela mo hol nata dini wala mo hol butu nata man dini wota di tata loli la ni maninka akuko adingo kala sentano nata no fela fakata ndulman no akisila to wani mfa itata iblisa ni sentano ni tati dula ko meko atu salamu holo wonya hafala kaldo ko batafa kalma giya ni ka hafala tata badi dula ni to atata hata ti la lodino gabro ma gabro la ka hatara adino fakatale inata na tile nata na kenyi muta to ha muta e ha tsamba tate kono to ha tsamba tate kono ki ba fakala ha siti mais obe asono le tubila parce que amam fa fola man nebo fola ba tala batu sani bi wura asono le tubila atobe tubila no atobe no na butugu be sentano ko abiya den ko sentano ki bata tinyaro ke akoko ngamunke akoko kenyi ki bata bla tinyaro la ka bata ko modi beke ka to no kalmatu kilim fola sa atala ga dinyama ki da fara jamila ko ki kala to ndi rafa ko ni rafa ka dun tar janna asatara ngala wuli mimma u manke abiya du ko iblisen ko makono kon tar ha bulatu ka ma ko na man kura folo atati lo ke ma kebe sitirin ben ala kan na tigila ako ke yan kun tar hibra nan baro nyim beto ako ko yon ki talamo ko be la fle ko habato ako ko yo ka ko ik mo bola nto nyaadi nte sitiri nyame na te ko meno kisila damuta ko kisa no le ako kibi i sujudi lan tele i ka sujudi ne i ko ma diginya i kan tara ar ko ni ko beto ko ni ko ke ko ti ko bato kisa kisifana be ke ho ke atoro ke inate hakan kuntu afata akunna guata batade atala bol mar ko no kola akoko kamatali shaitan akoko kafir wal munafiq ni bele ko sentano tumo minna qala lil insan abrata ala la mughba nofe ako adama dingoyen ukfur ako ko kafriya ako ko deno ka deno ke ako ko mo fa ako ko sujudinye kafriya batakamali parce que deno watala tano dialama mo fo watala tano dialama mais ni ga dalamba to katara mediyema ko inna la yaghfir an shakabi wa yaghfir ma duna dalika liman yasha ni ga flaka fa ma mediye mais o kola atano dinyela isa ko beke atala te de meni de no kante de la ni ga flaka fa ma mediye e hakanna tigi afata ke kunna gwate bol mo ukfura ko kafiri afala ma kafara ato kafiri atanya mena hikudungal akoko inni bari umminka kunta batandi baratela donc ko ayo ni digita ko exemple wo atala ko le fo alkhano kon la da e hakita to nyatifa mais akita bani salan kulle tu moto mais comment ni ndana mi nyatifa nyoko nyante ama atano akita israelia to tile min sano nyatifa la mokolia batade parce que akita to nyaleti ani alkhano tari nyokonna ama ke fanyati atawala to ndana anyatifa alien batade fa kana aqbatahuma sentano ni tile minga ke na fili anin ke ni tile ko ni fulo be la bango mumunti finnar annahuma ko fulo be beduna finna jahannama talito khalidina fiha beduma la je ودالكم من دوتي جزاء الظالمين تنيار لا لو فانتوني غلا لو سرا دوتي ول دوتي نيكو كتوبو باسكو نانا باتا فو نيكونيا مو تانكي اسالا سوسو ساين سيني غتوبي سيني غندي مانغا ماتو سيني غندي فانا ما غتوبي مي على ما سوسو فولو توني اتا توبي فولو توني اتا مي يبه دار لا تنيارو لا نيامنا توبي بغول علي مو نيالي ابل كوم هو مي بجامبا مينا لو ولو يبه سيغتي مينا لو ولو يبه سيغتي مينا مي au début ça no abula mebe mela to nyamena ibe chronique la to nyale ibe no la abula ala masusu fana bo nyale ibe siala to nyamena ibe sembe bo nyala to nyale ala masusu fana adorma ni ala masusu na siati ibulla I konto filta ateke atala yen kundin neti mais ni ra kukurungo ke ni ira tinyaro ke kundinti atala ya kubale o jotu mo kala jutu junubuoma kenyin ajunta junubo male ajunta le dienoma parce que tinyaro dam tata jamila ajunta non nema ni jututa non madoro ida ko bata tinya parce que je dunna tole ni dunta to retour butu wala benala golle alima parce que ni bulata musoku ite rien c'est zéro atakale ito no talabo isa bojan se ata afriki ira ta bula sungu to do koje ite ke ba ko to mo bi bunyari lunda xane le mo kumba to konmaya ata fiyan ku ta ta ko no tinya non tera ni ninke be adi ite tay bata jeno ke muso mo to konota iba tay bata ko no tinya dingo min be di boto faha si amanta kele ite dingo faha
be muso na rat ma de ma faransa fa be ite be tula wala to butu ibe tula tinyaru lawu nyale han ni atara tati muta utkono ibe kunna diala nyati ibe kunna diala nyati dulbe je si ta hisa mahammoro liya nyinke bato nyir boye asa fan na fenge na la mi de ma cha kunna gwa iko min kata kenyi na alamun kitilama bon donc alama soso ikara dam telefon atala babu tawba maftu ni ba kan tubi ira dabla mais ni min ta kan ikana fo de ko ngake bi kutini konta tubi ni ko le konto isa fo mako at-taswif o man di atala hatta an ya dianan la ko meke amani ata ko fa innahu min alamati shaqawati wal khizran abel hada yuko lo nyale mo min ta fa anga tinyaru ka atala be matiri nale kuna guwa to man se dole mo atala se diele ko sini mais ni sa ya ta ti tara kono uno ku kutafana tata bulato ira min damta ita ha damta kundi ne ma tata bunye bulu ibe bolato nyadi bon donc alamun kisila alamun matilina alamun tule tilo kan tilo min ngani alamun sintano kurila bima alamun kisila sintano dabaruma adabadin sintano jinna sintano alamun kisila bema mo min safu ye nyinke buntinaro to adi fon halo kutinaro de kanitulu la de sintano dem bateni ko sintano jinna sintano don tena adabadin fanan sintano beleje sintano bata kura minulla ufana musintano lolti akuko ya wala dina mano kato min to gonda taqulla hatia atalanya wa tanzur nafsu ma qaddamat lagadi sawirta ikiti inta munke sini nim fakata atala ben sala minna est ce nga baru kele kunu min nga dinna sini algabalu ngo sini iko la saidi la baru la tabe min sigdi nyaatini imbe kala barani mati yen sini algamu ngo sini ya kan wala sala lungolu bataje wa taqulla qatia atalanya inna la ta'ala khabirun bima ta'malun ibe baro ke ta bela kalama ira fuske hali ki mira la ta'ala halo ako ko la takunu kalkana ke de kaladine ko mo ko nasullah min ga ta'ala tuje ina ta ta'ala ku iko du atala le kan fanke ko mo ko wulu mo ko min khadunte ala la ibati ko du atala la ibataje fa ansahu manfusahum atala fanan ni tujari le bula atala faranga fangola dineku atala khi ilani ne fongo dati ko hi tuja hadman tarela ulaika ko mkhulu mul fasiqun lika tafsiqun teluti la yatawi ashabun nar atala ko jahannama dimo mo min beduna jahannama kafiru wul meno kila wa ashabul janna ni min beduna danna ashabul janna adana dunalu humul faizuna ulika ta ganyelalti atala ko kulaw anzalna hadha alquran ndal khano ni min karnata nugulu mbala mela ali tuludi atala ko kulaw anzalna hada alquran nto ba khano ni min yebe lambi mbakerin kundinti atala ko kuna gal khano ni na diginu ala jabalin konko kan wodoti natala ha ni la konko tonu ka ha ni la adama dingo manyaminna a hakilo di konko ma ko hakilo di adama dingo manyaminna a al khano ni ta hala di konko ma na hoke la ra'aita wisa konko de khashi'an abe silanding mutasaddi'an abe to faranna bataje min khashiyati la alanyala silangola tellement que al khano ni ka wandu ba ko no tellement que atala to ba al khano ni ko akoko na khaldi konkoma adama ni woni konko de manga gole kuro béton konko pour que ira soro foni ra neguta non te bom te hala di ul don tono latila mais adama di mo silen ita musubolati alkhano nyimbi fatito imesilan alana alamun ki silew ma ibala mena dum wonu imam mesilan alana adu atala ko kuna alkhano ni nadi konko man ko konko so to fara mutasaddi'a to jinsi min khachati la arna ratilan wala bonok arna ratilan wa khakane ite fanan kulula ihi fanna sagi atalama ira silan alanya alkhano ni mi ibala mena ira kulu ira tubi ihi fanna sagi atalama min khachati la atala ko tilkal amsal alkhano ni misalo lolmu abe minul fola a misalo ni minul foten adana min be fol khono ko ko na dirbuha atala ko kabe misalo ni lalale linnati mukholiyan la'allahum tumaditu yatafakkaruna simira atalama ndana qisatu ni nyati fale adami mako kamata lil insan misalo le alko himira ikane ke ikuke ni min kuno gwata atala bi la misalo wulul ma non te il n'a pas besoin a qisatu min be ba khono ko atala khabe fo nyangula alko ngamira la'allahum yatafakkaruna timira hakilo timira ikani fanke kukuru mais ni ma alkhano ni muta kuro khafisati patata la ko ko la alkhano ni di kuro may no abisirna le mais ite min dumu adama dingo ite min musubuti ani yelo ani hakilo
be e ka mira le atala hakilo min di adama diga mo wala khala fisi adali fengo beti batadi hakilo nga kawo utiliser le nga mira atala ko ko Allah ni xame ko atala wallah suroni adamuto asmaullah husna bedi ala bango nyim fanan asmaullah husna bedi adamuto ni nyin ani suratul baqara la bango ni xawlu karansu wosu ibe hijabu konale ibe atala la dimaru konale suratul baqara la bango ko amana rasul igatanu han amana rasul bima unzilihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatu kutubi ورسل انفروا بين ادم مثل وقالوا سمينا واعطانا غفرانك ربنا واليك المصير بتاجي لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما كسبت وليها ما كسبت ترى هان بخر على بون نيغو كران صوت يغني كران يكو سبالي لما في السماوات وما في الارض ولا ذل الكيم بتاجي يغو نون كران ابري يغا ايو نين فران كران تطول حشر لبون كون يغو كران سو كيلو تو كاسي وسالي اسي حجابله bataje ika safe iki kwala ati hijabu ati sutura aketa hero le timisi mo atala to olu dombedi akola mo ko wallah ko atala lemu hum huwa wumi joti allah alale atala sango da atala dugunin da bataje ayo nimbe atala le khala jigin kilama atala wallah atala allah wa ismul alam lillah atala fanan tohomu ato ismul alam mu ninnati ni xamé nahulon la ko ismul alam ismul jins beledi ni ko ismul jins lil insan munti ni ga dingo soto din tambi bulla ita mujabilati mais idingo nyimbe mi no fala be mo ko jabi bota ka be lambeti to wala dudi mais fira ismul alam dilama ala ko ni ko mo jabi karamba jabi atade asalon ibe nyama atade isa fala mo ko ismul alam atala fana ala ismul alam mu allah lati نيكو كو العزيز من هو العزيز العزيز هو الله نيكو كو الجبار من هو الجبار الجبار هو الله بتاعي موصلوا كده اترى تغما او الله ني اذا فين مكو اسم العالم لله تعالى اترمو اترى تغفون تاع اسم العالم تي نيكو كو نهو كان نيكو كو العالم اذا فين مو تغمي بما لوندي نيكو كو محمد ابراهيم فاطمه من بيمو اسم العالم التي بتاعي تغمي بما لوندي مثلا مو كو ماركو هانو لونا ابو معرفه التي نيكو كو النكره والمعرفه اسا تعرفوا كو العلم اسم العلم لمنتي اول ما هو الله اتعلم لا اله من سوى انت الا هو فاكرين من تنت من سوى من بيب الدنيا يكونوا دنيا من سوى تمبورير لول ميتي من تنتي اتعلم من سياب البنا بتاجي عالم الغيب اتعلم بلولو كو من بكلا سيني اكلين دخالو ما كنت منو لا لنا بتاجي انكي لا فوق كو لو كنت عالم الغيبه لاستكثرت من الخير وما مسني السوء انكي لا كو كات من غلولو كنا غلولو نو دنيا هيرو بيا سابي كاتاتي mais amon غلولو بتاجي اتلا له عالم الغيبتي بتاجي عالم الغيب والشهاده اتفر مسيدي نيو ياتي اتل بيتي يالا بيما ni bi le bon ko ni le bunda balé fankuma ini ibe jeno la ira rido la ira ko beke isa fo kumbata no mais atala beledi abitelele isa fo ko ashahada atel musidoti siko do be atala kinne sono la ti ni gala gamul ngosini bata tebela be kalma imeno no kunatema bata ni hagolo diblo ko taadun kalmanta bu le do sabato atala ya bila bata ni tafo ko ashahada huwa arrahman atel ka dunya ne mo mansoti matafata no rahman dunya والرحيم أني أدجام فانا نيمو أتلا تقول من بيتي الرحمن مشتق من الرحمة والرحيم أيضا مشتق من الرحمة بيقول نيمو لكولا بيمو نيمو لتي نيمو ميمو نيمو الرحمن نيمو دنيا بيلا تامو ميسي مو تاباتو كافر تاباتو نيكو كو الرحيم أدجام الموتي خالصا للمؤمنين مؤمنين لو درون تاموتي من بألا البطولة أبو ديلو دولما بتاجي والرحمن هو الله أكو كو أتي على الموتوجور الذي منصوب لا اله منصوب انت الا هو فؤت الملك اتل منصوتي نيكو الملك اتل المنصوتي اتل منسكينوتي الجامل منصوب ما تتم دنيا منصاتي الملك اتو دول فرموتي اتتم خو فنان اتتم نوم خو يغنو يفهم متلا يغنو يفهم حتى تملك نفسك يفهم نو اتتم نوم خو ميتدلا اتل منصوب فنانتي يتاجي القدوس اترك تم سينياري موتي اترك بالسينياري نيبي باتو كلا في خسينيا نيكو كو قدسا ودودي يسون دومي خسينيا فتي دون سينيا انت دانتي القدوس غني خسينيا اخني ما سينيما ما سينيما بتاجي
ita fo ma ko al qudus ibataje assalam atala mu kisuti atesa mo le kisi atesa mo kendea atesa hero di mo atesa mo le kisi kafiyama atesa mo le kisi dangar kurngoma assalam al mu'min atakata la mananti mo mansuti atelbe na kantala bataje ni hame mu'mino al mu'min mo min bata afan la kodi alama altala le bila kantala takata mu'mino ti mo min ba afan atalata salam mo la ko bila kanta al mu'min wala al muhaymin atele be ko be kalma atele mu sidoti bataje ibe fusila bataje ni hame المهيمن يعني أتى بالسيد يعني ما بفتكر يعني الشاهد أيضا أتقدر الموتي يعني هيمان يهيمن مهيمن مين بينا كوروت ما بفتكر أتى بلا كلامه يبغى ما كو المهيمن الجب العزيز أتى كده ما تكلم كي ما تبع الملك العزيز ما تكلم كي الجبار أتى كده جباروتي بتاعي أتى تمهفها أنا همين كده بتكون كده تقول ما كو الجبار بتاعي فانتوبا mankuto ate doron tamu e ka de mo la mo min ba fanken jabbaru du dunya en kono ila ko mandi ala taala ya al mutakabbir taala mu fanto bati bataje wala subhanallah sinya be taala ma amma khabo femma yushikuna be fula min ka fula ma min ba fula ka taala am fula ti min be taala ma ankuto ni dulu taala hakitati iko jabarutu anun takaburu ibi fankir takaburu ti ko atala na miti ibi fankir dunya ko iko tente fala mo min bi fan suma na alama mo min be dana mo suma na talama atala ko ate kisita le wulma at seni abela ma pour que hakke o sifati wala ko atala demu al khaliq atalka tadalila atalka safon bida al bari'u atasam fananda بتاعي براءة هذا الخالق أتتم خودا بتاعي البارئ الخالق هو المنشئ أتت هذا من يودا هاتوبه خفن ولودا بتاعي هذا من يوفتين يندا بتاعي البارئ المقدر المتولى أتتم خو كوبيلتيجي أتتم خو فنا مندا هاتينكو ها أكي أنياما بتاعي المصور أتت هذا من يوفنا صورة نويا نيها مي أصور الشيء خفنه نيكو عرب كونكو التصوير ومو ديسن نتي المصور ما اتى ما ديسن كده اسمو دال خاص صوره نويا تاجي هو المصور له الاسماء الحسنى اسماء الحسنى ني اتالا درون تاميتي له 99 اسما من اساها دخل الجنه كو اتالا كو تو بي كونتوني كونتول بابولا ني من نوتو بيل دينا نيكو كومان اساها مو فدي ني ميغا كارون تدي خاتانغ ودون تدي يخا توغني بي ريسبكتي اسماء الله الحسنى يحب حقو دياما ika ala batu koma ka funya mena ni menga ko nya ko sadu na janna ras mo so bilo ma fi samawati wal ardi ayo dam to kuma mina man janna la bol ma fen fen na be san ko na be bala batula wal abarin dugoni wa wal azira tara tikata man takalan kiti al hakima tara ko be kitolo wal do ti fen fen na be sanna abe be ala batula fen fen na be dugo imma abe be ala batula ni tama batu atara hadun tila bataje fen fen na be san won kono be be ala batula le ni tamam albatu ya kam malla la fon ni risigi ikaf ñogol be wulta be salta tamam sali dom be malla itel malta dom atala ko kullahu ibadu mukramun jongol be atala bulla min be bunyare min khafisal tulti be albatu la isa mo ba de manso so ni tlu amesi no rabala drom batula ana alil wa atrafa an-nahar bataje imesi no so to imesi no tilo te bala batula drom 24 heures sur 24 heures bala batula konol be sanne bala batula irol be dugume bala batula dal fengol be di kotola baharu kotola bala batula tenna yunus abu mata yego to akunu digita je koto ato digita je kotola avec fengo kono a fengol kamme di kotola be subhanallah fola batala batula awurita ahilo yego kono hala batu ako la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin wa atala batla di kotola atala kala dua jabi mais mun nam fana me ala batu ni ma ala batu ite kili don perdita ite le perdita atala ko kutu yusabbu lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard fem na be dugu kono anin sanani dugu kota abebe atala to signala ibebe subhanallahi fola atala to ma
bataje bonok na bidasu adanna banete parce que alfa ba jeri mbata kori dondi bataye parce que kumo mo hasam ko kori le dondi bataje non tanu tagu mun nga continuer sura du mais ça na ou continuer lunkuta sadaqallahu alazim wa ballagha rasulul karim ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا مولانا من الشهيدين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا واكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا وارضنا وارضى عنا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا ممن سالك فاجبته واستنصرك فنصرته وتاب إليك فقبلته وتوكل عليك فكفيته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.